हम श्री बागदेवी पुणी थे स्वागत। आम साहित्य बहीर 6th क्लास साहित्य बहीर जन्म पाठर अधा पढ़ी प्रश्नोत्तर पुणी आउ थे पढ़ा। लास्ट टेस्ट यहाँ पढ़ी जन्मिले कविता गोटे संजोग कराटा। एवं ये पढ़ा अनुमान कर कल्पनार कोण सांग आंसर तुलना कर। ये महाकवि वेद व्यास वाल्मीकि कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण अथवा ये केउ मानक महाकवि बोली कहुई। वेद व्यास वाल्मीकि कालिदास आदि कवि महाकवि बोली आखि दिखाई। से लिखित ग्रंथर नाम उल्लेख कर। वेद व्यास लिखिते महाभारत, कालिदास लिखिते मेघदूतम, कुमार संभवम, वाल्मीकि रामायण। केते केते पुण्यवती केते केते पवित्रता सती, केते वीर नारी केते वीर जननी। यही कवितांश वीर नारी बोली क्या कही कहीं देख। ये कवितांश सती, पद्मिनी, सावित्री, दुर्गावती, सीता परी नारी मानक वीरा नारी बोली कही वीर नारी बोली कही। कारण से माने निज निजर सतीत्व, पवित्रता, वीरत्व, साहसिकता अमर हो रही। सती हूँ दक्ष प्रजापति कन्या और शिवंकर पत्नी। से पिता यज्ञस्थल सती हुई स्वामी निंदा सहन कर न पारी यज्ञकुंड चली। तेणु पद्मिनी हूँ मेवार राणी वीर रमणी और सावित्री निजर पवित्रता प्रतिव्रता भूल कहली। सावित्री निजर पति व्रता धर्म बल निज पति को जमराज कबल मुकुली पार्थे। दुर्गावती हूँ एक वीरांगना जी स्वामी मृत्यु पर राज्यर शासन पालन ग्रहण कर मोगल सेनापति आसम खान सह युद्ध कर मृत्युवरण करते। आ माता सीता होचनी रामचंद्र पत्नी बा प्रतिव्रता नारी। शब्दर भिन्न भिन्न रूप जेपरी चरण, पाद, पाद, पयर, सेपरी नदी, भूमि, जननी ये सब जा देखिए। नदी नदी कहले कौन? तटिनी, तरिंगिणी, नई, निमग्ना, सरिता, स्रोतस्विनी। भूमि कहले धरातल, धरणी, धरी, धरित्री। जननी कहले माता, माँ, जन्मदात्री। दुहिता कहले कन्या, तनया, सुता, बनिता। कवितार व्यवहृत गिरी बर शब्द बर अर्थर श्रेष्ठ। ये अर्थ को दृष्टि रखी शब्द से बर लगे लिखी बर लेकिन छाड़ देती। देख बर लगे नरबर, नटबर, सुरबर, वीरबर, कविबर, गुरुबर। किसी भिन्न भिन्न समान नीले पद को ध्यान से पढ़। गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण, जेते जही थिले मिलिब मानव गुण। गण और गुण ये दुईटा शब्द द्वारा केवल गोटे मात्रार भिन्नता अच्छे। फल तार अर्थ संपूर्ण बदल जाए। तुमने सांगान सह तलगत आलोचना कर यहीपरि शब्द कर। बण, बणी, बस, बेश, श्रेणी, प्रसाद, प्रासाद, परिच्छद, परिच्छेद, पावन, पावनी, पावनी, पुर, पुर, पुत, पुत यहीपरि। सेमती नट, नाट, नीति, नीति, छात्र, छत्र, गुणी, गुणी, बଳି, बଳି, कूल, कूल, अंश, अंश, चूड़ा, चूड़ा, पाठ बाहर। तुम जन्म तुम कथा जन्मभूमि कवितार पुण्यभूमि भारतर प्रशंसा अति सुंदर भाव बनाए। तुम्हें भारतर क्यों ग्राम राजस्व कर से स्थानर नाम लिखि तुम्हें किपर लगुच तार सूचना, तार प्राकृतिक परिवेश, खाद्य, जलवायु, प्रसिद्ध मंदिर, फसल पदार्थ। मुझे लिखाई मु भारतर ओडिशार राज्यर गंजाम जिलार ब्रह्मपुर सहर बास कर। सहरटी मत बहुत सुंदर प्रिय लगे। आम सहर रेशम सहर भाव जनाशुना। एटार खाद्य बहुत स्वादिष्ट। आचार, पांपड़, पूरी, उपमा, पखाड़, माछ तरकारी, चकुली पिठा इत्यादि खाद्य खूब स्वादिष्ट। जलवायु साधारणतः उष्ण थाए किंतु वर्षा ऋतु भल वर्षा हुए। एठारे बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर रही जहाँ 2 वर्ष थे यात्रा हुए। निकटରେ गोपालपुर बेलाभूमि तारातारिणी मंदिर रही जहाँ धार्मिक महत्व थे। एटा धान, नड़िया, सबुज शाग भली फसल हुए। लोक मैंने साधारणतः शाढ़ी और धोती पिंधती जहाँ ओडिशार पारंपरिक पोशाक। निज निज परिवार कौन सदस्य क्यों सब कथा तुमको भल लगे से विषय वर्णन कर। मो परिवार मो बापा माँ बापांकर कथा आने मत खूब भल लगे। सी अत्यंत श्रमिक, सत्यवादी। से सब मत नियमित पढ़ा, भल मनीष शिखाती। मो बाबा मत समय मूल्य बुझाती। जीवनर सत्य शिष्टाचार रक्षा करने को प्रेरणा दिंती। से मत सब सहायता करती। मोर सफलता पर उत्साह दिंती। से मो बापा को खूब सम्मान करे भल पाए। नदी गंगा आदि केतक नदीर सभा सभे शरीर। गंगा आदि केते नदी सभे शरीर। भारत माता कोଳରେ गंगा नदी परी अनेक नदी सह पाଉଛି। यही नदी मान गुड़िक जल, विद्युत, जल और विद्युत जगाया सह कृषि तथा परिवहन गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करछन्ति। तत्स यही नदी गुड़िक आम देशर इतिहास, संस्कृति, धार्मिक चेतना, अर्थ व्यवस्था मध्य परिचय था। यूट्यूब चैनल नुआ आसते लाइक करिए, शेयर करिए और सांगमान सहित जणाइबे। सब्सक्राइब करिए ताले नुआ नुआ वीडियो रखले तुमको नोटिफिकेशन जीव।
ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ନଦୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ଖାତାରେ ବାହାର କର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନଦୀ ଧୋଇରେ ଯେ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି ମ, ହା, ନ, ଦି, କା, ବେ, ବଇ, ତଇ, ମ, ଏସବୁ ଦେଖ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, ତେଲ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗଙ୍ଗା, ନର୍ମଦା, ଇବ ଏସବୁ। ବୁଝି ବିଚାରି ସାରଣୀର କେତେକ ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷର ମିଶାଇ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କର। ସମଗର ହିମାଳୟ ଦେଇଛି, ଆନ୍ସର କରିଦେବ। ସହଗର ମହାସାଗର, ହମଳୟ ହିମାଳୟ, ମହାବକ ମହାକବି, ଭତର ଭିତର, ମରଣ ରମଣୀ, କଳଦଶ କାଳିଦାସ। ଏଠି ଝରକାର ଦେଇଛି। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ସମାନ। ଆସ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ହେ ମାତା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସୁଜଲାମ ସୁଫଲାମ, ତୁମେ ଜଳରେ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛ। ମଳୟଜ ଶୀତଲାମ, ତୁମକୁ ମଳୟ ପବନ ଶୀତଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାମ, ତୁମେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ହେ ମାତା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୁଲକିତ ଯାମିନୀ, ଯାହାର ରମଣୀୟ ରାତ୍ରିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଶୋଭାମୟ କରୁଛି। ଫୁଲ କୁସୁମିତ ଦ୍ରୁମ ଦଳ ଶୋଭିନୀ, ଯିଏ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଶୋଭିତ କରୁଛି। ସୁହାସିନୀ ସୁମଧୁର ଭାଷିଣୀ, ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ହସୁଥିବା ମଧୁର ଭାଷା କହୁଥିବା। ସୁଖଦାମ ବରଦାମ ମାତରମ୍, ଅର୍ଥ ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ମାତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା। ତୁମେ ଜନ୍ମଭୂମି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା 2 ପଢ଼ିଲ। ସେହି କବିତା ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ସମାନତା ଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗାଂଶ ଦେଲ। ଭିତରେ କ'ଣ ସମାନତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଜନ୍ମଭୂମି ଆଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ଗୁଡ଼ିକ। ଦୁଇ କବିତାରେ ମାତୃଭୂମିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଦୁଇ କବିତାରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ମାତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ କବିତାରେ ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ କବିତାରେ ମାତୃଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ମାତୃଭୂମିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାଟି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ମାତୃଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ତଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାଟି ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାରେ ମାତୃ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ତ ସରିଲା। ଓମ୍ଶ୍ରୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲାଇକ୍ କରିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ, କ'ଣ ଯଦି କାହାକୁ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ।